Kako dobro. Mali noćni razgovori, tople ljudske priče uz pregršt sočne glazbe. Tako dobro. Svakog ponedjeljka na Radio Nacionalu. Uz Ljudevita Grgurića Grgu. Tako dobro. Tako dobro. Lijep pozdrav svima. Moja gošća je danas doktorica Larisa Čorda, koja je diplomirala na svjetski poznatom Imperial College u Londonu, poznatom po izvrsnosti u području medicine i biomedicinskih znanosti, a specijalizirala se za ginekologiju i reproduktivnu medicinu. Osim što je u Velikoj Britaniji iznimno cijenjena liječnica, doktorica Čorda je i medijski poznata budući da redovito gostuje u televizijskoj emisiji This Morning i na ITV televiziji gdje na pristupačan i nadasve empatičan način govori o temama plodnosti i zdravlju žena. Razgovarat ćemo o knjizi pod nazivom Planiranje začeća, u kojoj doktorica Čorda donosi najnovija saznanja uz praktične savjete i emocionalnu potporu svim parovima koji žele bolje razumjeti proces začeća na prirodan način ili uz medicinski potpomognutu oplodnju. Doktorice Čorda, dobro nam došli. Hvala vam, Grgo, što ste me pozvali. Stvarno se osjećam vrlo uzbuđena da ćemo ovo raditi skupa i da ćemo, nadam se, proširiti malo važne poruke ljudima koji su u Hrvatskoj i u cijelom svijetu, stvari koji slušaju Radio Nacional. Naravno, jer DAB Radio Nacionala čuje se u cijelom svijetu. Vama velika hvala za ovu ekskluzivu. Došli ste prije 2-3 dana iz Londona i veliko mi je zadovoljstvo i čast ugostiti vas u emisiju u kojoj će nam, slažem se, zasigurno biti tako dobro. No evo, idemo za početak ovako. Vjerujem da ćemo se složiti, doktorice Čorda, da smo mi bića koja imaju energetsko tijelo, koje se razvija i prije nastanka našeg fizičkog tijela. Da. Dakle, u danima kada nastaje novi život, a to lijepo piše u vašoj knjizi, prvo se stvara energetski hologram. Da. Barem tako nam istraživanja pokazuju kad se radi sa životinjama, a vjeruje se da se tako i s nama radi s ljudskim bićima. Znači da prvi hologram koji se stvori prije svega drugoga, prije organa i stanica, je na energetskoj bazi. I to je to morfogenetični field, polje, koji je tu i koji oblikuje sve drugo što se razvija i kako se formira fetus i beba nakon toga. Što je vrlo interesantno je da u stvari prije nego što se formiraju ti blood vessels i druge stvari u čovjeku, imamo prvo te meridijane, znači te energetske portale koje nastanu prvo tu nakon holograma i onda se sve drugo isto tako razvija u vezi njih. Tako kad pričamo u vezi čakri, energetski centri u čovjeku, to sve postoji u stvari prije nego što dobijemo neku fizičku formu, hoćemo li reći. I onda poslije toga stanice nastaju i sve drugo, ali zato je važno gledati, ja barem smatram, čovjeka i ljudska bića kroz tu lenzu, energetsku lenzu, jer to je u stvari početak cijelog života. Da, nerijetko puta sam ovdje u studiju slušao od svojih uvaženih i dragih gosti upravo to, kako smo energetska bića, kako smo i vibracijska bića, kako smo na određenim frekvencijama i evo, drago mi je da i vi kao autoritet u svojoj struci to na neki način i potvrđujete od trenutka kada dođe gotovo do začeća novog života. Da, jeste. Mislim da imamo dovoljno sad istraživanja da nam to pokazuje, a mislim sa vremenom da će sve više i više toga biti i ovaj skok koji trenutno sada pravimo iz duhovnosti u nauku neće biti tako velik, jer u stvari pričat ćemo sigurno o tome kao temu dalje. Epigenetika nam spaja ta dva svijeta
i mislim da će puno objasniti u vezi kako smo, u stvari mi sustav puno tih kompleksnih sistema, neki koji su na energetskoj bazi, a druge koji su na fizičkoj bazi, onda ima i neki koji su na emotivnoj, emocionalnoj bazi. Tako ima, to je skup svi ti međusobnih odnosa između tih sistema. Da, to je vrlo kompleksna priča koju ćemo naravno pokušati na neki način približiti našim slušateljicama i slušateljima. Ali ima jedna, rekao bih, nevjerojatna koincidencija, ako je točna, a to je činjenica da je navodno vašoj knjizi Planiranje začeća trebalo 9 mjeseci da se razvije u prvi rukopis. To je točno? Jeste, da. Dobro da ste to bili. Ne znam gdje ste to pročitali ili čuli. To sam bila podijelila sa ljudima. Da nisam nikad to planirala, u stvari. Nisam znala koliko će mi dugo trebati da napišem manuskript. Znači ova vaša beba je To je moja beba, da. To je tačno moja beba, koja je u stvari se rodila na jednoj farmi u dubini Somerseta, tamo u Engleskoj, gdje sam se jednostavno bila, ja inače praksiram iz Londona. I znala sam da sam se htjela odvojiti iz to tako jednog velikog grada gdje svašta se dešava i energetski promijeniti tu sredinu, da živim u stvari, kako mi kažemo, in the middle of nowhere, na ovoj jednoj farmi, sheep farm, gdje sam se skroz posvetila pisanju te knjige. Bukvalno sam živjela u jednom tracksuitu cijeli 9 mjeseci pisajući ovu knjigu. Sve sam druge stvari bila predala. Živjela sam na jedan vrlo, vrlo skroman način i u stvari naučila kako poroditi ovce i raditi na toj farmi razne stvari. Tako da je to bio jedan vrlo zanimljiv period za mene, koji je meni strašno isto pomogao da sebe isto pronađem u tom svemu i da jedan healing i ja isto prođem. Jer kad pričamo i pišemo o nekim ovakvim ozbiljnim i serioznim glavnim temama, da, neminovno je da čovjek isto tako prolazi jedan proces sam. I ja sam htjela da moja knjiga nosi tu autentičnost i vrlo važno mi je bilo energiju koja će knjiga nositi. Jer kad mi čitamo knjigu i čitamo riječi, mi primamo energiju u stvari. Da smo svjesni toga ili nismo. I tako mnogi ljudi mi često kažu da kad čitaju ovu knjigu, a moje iskustvo, jer ja sam pročitala svoju knjigu nekoliko puta, barem na engleskom, i sama mogu osjetiti da svaki put prođem i ulazim u jedan novi proces evolucije i iscjeljenja u stvari. I tako to mi je vrlo drago čut od drugih ljudi, jer samo čitajući knjigu, ja mislim, će vas već probuditi u neki proces i nivo evolucije za koje ste vi posvećeni. Knjiga Planiranje začeća je posvećena vašoj dragoj baki Miri i prateti Maši. Da. Dakle, dvije žene u vašem životu koje su zasigurno na neki način dotaknule vašu osobnost u najmlađim danima. Jeste tako. Da, knjiga je posvećena njima jer su strašno važne uloge imale u mojem životu. Ja sam bila vrlo bliska s njima objema, posebno sa bakom, sa kojom sam i živjela. Išla sam u školu odmah gdje je ona živjela. Mi smo u stvari bile najbolje prijateljice. I toliko sam ja puno naučila od njih u vezi životu, u vezi ljubavi, u vezi kako pružiti tu ljubav drugima. One su bile vrlo, vrlo posebne osobe koje su mnogo dale i investirali u mene, čak od malih danima, od kada se sjećam za sebe. I strašno su me inspirisale zato što su bile vrlo jake i snažne žene. Nosile su se sa mnogim vrlo teškim situacijama u životu. Za mnoge koje nisam ni znala tek kasnije u svom životu.
Ali isto tako ovaj pojam alternative i kako gledat život na jedan alternativni način su unijele u mene. Na primjer, ja se sjećam Maša kako bi stalno umjesto neku konvencionalnu medicinu uzimala kao neke svoje stvari, trave ili... kao naturopatkinja. Da, tačno to. I tako da sam ja već od malena bila eksponirana na te neke stvari, kako gledat svijet na drugačiji način i kroz drugu perspektivu. I zahvalna sam njima zbog toga i tu lenzu koju su mi dali na život, jer onda sam ja poslije tek počela unositi to sa sobom. Ali moram priznat, kao dijete uvijek sam bila ono dijete koje je vjerovalo, kao ćemo reći, u magiju i nešto van nas što ne možemo da objasnimo, ali što sam ja osjećala i tada. Nešto mnogo više što postoji od nas nego što vidimo na ovom fizičkom nivou. Vjerujete li da i sada baka Mira i prateta Maša vide i ponosne su na ovo što ste napravili? Apsolutno. Stalno njih osjećam prisutno uz mene. To sigurno. Znam da bi im bilo ovo vrlo drago i što knjiga je izašla na naše područje. To da, ima veliku simboliku za mene i cijelu moju obitelj. Isto tako, Maša je bila preminula dok sam ja pisala tu knjigu. Ima jedna dosta smiješna anegdota gdje kad smo sve svi bili skupili nakon njene smrti, onda se sjećali raznih stvari. Meni je njen sin, prvi sin, bio rekao, pa znaš, Larisa, nismo znali tačno šta radiš, kako si odjednom kao napustila svoj rad u bolnici da ideš pisat neku knjigu, kako Maša opisala tamo negdje otišla pisat nešto u šumi. Tako je ona shvatila taj Somerset, kao da je to jedna velika šuma. I tako da u stvari u engleskoj knjizi posveta je s njima. Isto tako The Book Written in the Woods. Znači knjiga napisana u šumi, jer tako je ona to bila shvatila da radim na jedan bohemian način. Pa dobro, nije bila ni daleko. Nije bila daleko, da, farma i šuma i bilo je tu dosta i šume. I lječica u kamp kućici. Tačno to. Iz Sarajeva ste 90. godina došli u Englesku sa samo 8 godina. Da. Dakle, otac je na neki način bio kolateralni krivac preseljenja u Englesku kao profesor. Da. I ti prvi susreti, je li to bilo jedno na neki način za djevojčicu vaše dobi od 8 godina traumatično iskustvo ili? Pa moram priznat da jeste, mada ja tada nisam to tako shvatila, nisam bila svjesna naravno kao dijete, jer šta je bilo, mi smo preselili 91. To je bio jun 91. Prije nego što je, mislim, iko uopšte znao šta će biti. Da, krenuo ovaj užas. Da. I to je bilo zbog razloga, kao što ste rekli, da moj otac je dobio ponudu da radi PhD u Velikoj Britaniji, koju je on prihvatio. I mama je mene i sestru povela da provedemo jedan period s njim, da mi naučimo jezik, da budemo svi skupa. I namjera je uvijek bila da se vratimo. Međutim, vrlo je interesantno. Sjećam se dobro kao dijete kad smo bili na avionu i moja mama je bila plakala. I ja sam bila pitala tek poslije, jer to ostane sa djetetom, zašto je to bila mama? I moja mama je bila rekla instinkt. Kako je važan taj instinkt? Joj je govorio da se nećemo vratiti. Niko nije znao šta će biti, kamo, ali taj majčin instinkt je bio tako jak tada, da je kao znala. I naravno onda se situacija odbila 92. šta je bilo i posebno šta je bilo u Bosni, Sarajevo, odakle potičemo. Tako da gledajući to kad sam bila 8 godina, kroz perspektive mojih roditelja, šta su oni doživljavali u tome, te ogromne traume, šta se sve dešavalo, što je utjecalo naravno na moju obitelj koja je bila u Sarajevu. I taj raspad zemlje je sigurno i jeste bila velika trauma.
I ja sam odjednom se našla u situaciji, sam išla u školu, nisam znala jezik, morala sam se snalaziti. Dobro se sjećam da jednostavno nisam htjela, vidjela sam koliko je to teško bilo za moje roditelje, da nisam htjela tu odgovornost za sebe da prenesem njima. Tako da dosta toga što se dešavalo u školi za mene, gdje sam imala jedno vrlo teško iskustvo sa drugom djecom, sam držala za sebe. Da, dok ste se asimilirali, naravno. Da. I jeli djeca kao što su djeca i kad si malo drugačiji. Znadu biti okrutna. Da, i nisu me lako primili. Tako da sam dosta bila izolirana u tom svemu i kao što kažem, svjesna da nisam htjela da roditelji imaju još jednu brigu i veću traumu u vezi toga i nekako nastojala s tim da se nosim sama i tu počinje u stvari moja ljubav za knjige, jer dobro se sjećam kako nisam imala puno prijatelja u školi, onda bi sebe odvela u knjižare i biblioteke da jednostavno se izgubim u knjige koje su postale moj najbolji prijatelj. Ja sam toliko čitala da bi cijeli dan provela u knjižari ili biblioteci. Oni su mene već znali. Ja sam učila i na kraju sam naučila da čitam tako brzo da sam mogla jednu knjigu na dan da pročitam. Oni su se divili tome, ti ljudi, ali sam toliko zavolila pisanje i tu pisanu riječ i knjige. One su mene spasile. To je najbolji način da vam mogu reći. Stvarno su me spasile i tu sam prvi put razumila šta znači pronaći sebe kroz knjigu. I bila sam vrlo isto tako svjesna da kad ja jedan dan napišem knjigu, i to sam znala da hoću kad sam bila mala, to mi je bio ogroman cilj, da kad ja napišem knjigu, htjela sam da tačno priča ljudima u onim kutkima od njihove duše i srca gdje se osjećaju izolirano, bez nade, u jednoj verziji depresije. Htjela sam stvarno osnažiti te ljude i znati im reći, niste sami. Neko je tu iza vas. Ima nade. Može se situacija promijeniti. Jer to sam ja doživjela. Dakle, ukratko sve ono što ste kao mala djevojčica, rekao bih, manifestirali i vizualizirali, danas se ostvarilo. Yes. Sad ćemo, draga doktorice, predahnuti uz prvu pjesmu u nizu pjesama koje ste vi odabrali za današnju emisiju. S tim da ja uvijek imam neki ovako dobar stari običaj prvu pjesmu darovati po svom nekom nahođenju i onda nakon svega ovoga što smo sada prorazgovarali, ja sam odabrao na neki način znakovitu pjesmu pod nazivom Sarajevo, ljubavi moja. Dakle, Kemal Monteno, i to je jedna vjerojatno od najpoznatijih i najvoljenijih balada posvećenih nekom gradu na ovim prostorima. Kemal je napisao ovu pjesmu iz čiste ljubavi, jer mu je Sarajevo značilo zasigurno kao i vama više od glazbene inspiracije. Bilo je to srce njegove duše i identiteta, a tijekom opsade Sarajeva 92. do 96. godine pjesma je dobila i tu neku dodatnu težinu i simboliku, predstavljajući otpor, sjećanje i vjeru u opstanak grada. I recimo na kraju i to da je na ispraćaju Kemala Montena 2015. godine upravo ova pjesma Sarajevo, ljubavi moja izvedena kao posljednji pozdrav kojim se grad oprostio od svog omiljenog pjevača. Tako dobro. Zanimljivo je, doktorice Čorda, da je i vaša mama također ginekologinja i ona je navodno bila na neki način i kolateralni krivac za pisanje ove knjige, a klik je, ja mislim da je i ovo isto zanimljivo, bila planetarno poznata Oprah. Šta kažete o vezi toga? Oprah show je... Da, Oprah show, da. Jeste, to je isto jedna zanimljiva priča. Da mama, kad smo prvo bili došli tamo, Oprah Winfrey show je bio ogroman, jeli? I mama se sjeća gledajući taj show, Dr. Christian Northrup, koja je napisala onu knjigu Women's Bodies, Women's Wisdom. I to je bilo početkom 90-ih. I ona je gledala taj show i onda je bila kupila tu knjigu i ostavila sa strane. I ja sam našla tu knjigu koja je vrlo velika knjiga i ko je pročito.
I ja sam pročitala tu knjigu za par dana, tada sam bila, možda 11-12 godina, tako nešto. I ta knjiga je tako jasno jako pričala meni i rezonirala sa mnom. Jer odjednom sam našla Dr. Christian koja je radikalno drugačije pričala o stvarima i o biologiji. Sjećam se da je pričala u vezi menstruacije, kako je povezana sa mjesecom i sve te druge stvari. Ja sam bila tako impresionirana sa tim da sam tu steknula tu veliku ljubav prema ženskom tijelu i isto tako kroz moju mamu i šta je ona radila. Da sam znala od tada da sam željela neki smjer u tome da pomažem ženama, da ih bolje razumijem, a isto tako u prolazu ovom ratu i koliko su posebno žene i djeca bili žrtve, znala sam da sam se htjela posvetiti nešto humanitarno, da posebno pomažem njima. Tako da to je bilo to. I druga zanimljiva stvar je, ne znam ako ste ikad ovdje imali nešto što se zvalo Reader's Digest. Ne, to je samo u Velikoj Britaniji. To je nešto što je bio kao neki mali časopis koji je dolazio. U stvari mislim da je u nekim davnim vremenima čak i izlazio u Hrvatskoj. Da, on je bio u toku tim 90-im, hoćemo reći. I ja mislim svakog mjeseca je izašao. I onda u sredini tog malog časopisa su uvijek bile neke kompleksne, teške riječi koje trebamo savladati ili naučiti. I ja bi to religiozno čitala i onda bi išla u školu i pokušala uzimati te riječi. Moji učitelji kao bi gledali, zbunjeni šta ova radi. I sad prije 2 godine dana moja mama dobije pismo i hoće valjda da obnove taj Reader's Digest, da ponovo nije bio tu koliko 20 i nešto godina, sad ponovo hoće da ga launchiraju. Pitaju moju mamu ako ponovo hoće da bude member, da to naruči. I meni mama kaže, ja ne mogu vjerovati da mi ovo daju, šalju, kao da sam njeka to puno čitala, ja bi to samo sa strane ostavila. Kažem, pa mama, jel ti znaš, ja bi to svaki put čitala religiozno, ja sam tako naučila jezik. Da nije bilo to tu i te riječi, ja ne znam da bi postala pisac i napisala ovo. Moja mama mene gleda kao, wow, ja to nikad nisam znala. Tako hoću reći, nikad ne znamo ove male stvari koje se čine male. Koje rade klik. Koje rade klik i koje nas vode i imaju ogroman utjecaj na život. I mislim da to je dobro za roditelje da znaju u vezi svoje djece, isto tako. Ali sad kad već naravno dotičemo i ovaj dio vezan uz nastanak knjige Planiranje začeća, po mnogim tezama, evo čitajući vašu knjigu, ona bi po meni trebala predstavljati i niz nekih novih paradigmi u zdravstvu, budući da ona premošćuje jaz između znanosti i duhovnosti. Znači, doktorica Čorda je diplomirala na Imperial College-u, znači govorimo o konvencionalnoj medicini, tradicionalnoj medicini, ali tu je očito vama nešto nedostajalo. Znači, tražili ste tu neku drugu dimenziju koju ste po svemu sudeći našli u duhovnosti. Jeste, da, tačno to. Znači, radila, dosta sam bila mlada doktorica, radila s tim klasičnim metodima. I onda sam imala priliku, to je bilo prije 10 godina, da odem u Australiju i da tamo nastavim to učenje i praksu. I to sam prihvatila i otišla na drugu stranu svijeta, gdje sam isto tako, nema ništa kao slučajnost, ali našla rodbinu za koju nisam ni znala da postoji. To je jedna fenomenalna priča na drugoj strani svijeta, kako se to desilo kroz bolnicu gdje sam radila. Ali uglavnom kad sam tamo bila otišla, Australija, mnogi ljudi znaju kao is the land of the alternative and the free, slobodne i alternativne metode. Tako da sam tu već počela vidjeti kako ljudi praksiraju sa mnogo više slobode i kreativnosti u vezi medicine. I u vezi ovih drugih ezoteričnih isto dakle, šire prostore u medicini. Ne drže se samo tradicionalne, konvencionalne medicine i svih onih premisa koje to podrazumijeva, nego odlaze i ove prostore duhovnosti ili alternative. Da, u neki nivo kreativnosti, hoćemo li reći. Jer, oprostite, alternativa nije ništa drugo nego drugi način. Da.
Da, mislim, mi zovemo to na engleskom complementary, jeli? Znači, ona samo podržava dosta toga što već znamo u tradicionalnoj medicini, međutim isto tako otvara vrata na nešto što tradicionalna medicina i nauka ne može trenutno da dokaže, ali da razumije na jedan način, da postoji, hoćemo li reći. Tako da dosta sada ove nauke koje viđamo i koje je u knjizi nam pokazuje kako u stvari ta duhovnost ima akademsku bazu, hoćemo li reći, i ima veliko znanje iza sebe. Da, ali vi to i dokazujete u knjizi sa, rekao bih, relevantnim slučajevima svojih klijenata. O tome ćemo isto naravno porazgovarati. Ja bih rekao da uvijek ima nade za promjenu. Da. Ali isto tako moramo priznati pošteno da je najteži rad na samome sebi. Prije tjedan dana je ovdje bio doktor Kenan Crnkić, sjajan jedan čovjek koji je doktor ekonomije, ali koji se isto na neki svoj klik u životu odlučio posvetiti duhovnosti. I ima jedna lijepa misao koju je rekao, a ja je sad citiram, vjerojatno će vama poslužiti kao neki šlagvorte. Pa kaže doktor Crnkić, nitko se ne može vratiti u prošlost i stvoriti novi početak. Ali svatko može početi danas i stvoriti drugačiji završetak. Da. To je na tragu i onoga što vi imate u svojoj knjizi i u susretu sa svojim klijentima. Činjenica je dakle da mnogi ljudi nemaju dobar odnos sa samim sobom, odnosno slažete li se da baš i nismo nešto prisutni u sadašnjosti? To se sigurno slažem. Mislim da bi se svi isto tako slušatelji slagali sa tim. U današnjem svijetu, ja mislim, rijetkost je da ljudi su prisutni sami sa sobom. Imamo toliko raznih pritiska sa svih strana da radimo nešto ili da smo prisutni sa drugima osim sa sobom. I mislim da je to dosta destruktivno. Zato što sve počinje u vezi prisutnosti, jer tek onda možemo osjetiti nešto u nama. Osjetiti osjećaj, hoćemo li reći, za koji inače ne kreiramo taj prostor. Ali kada dadnemo prostor za to, onda možemo postati svjesni. I onda možemo gledati kako da mijenjamo našu svijest, te neke stvari koje se pojave u nama, koji nam jednostavno hoće da pokažu neki novi put i gdje, na primjer, trebamo proći jedan proces od iscjeljivanja, taj healing proces. Tako kad ja pišem o simptomima, isto. Tradicionalna medicina gleda simptome kao nešto što trebamo odstraniti, ali nešto što nije korisno i treba ići protiv njih. Oni žele odstraniti posljedice. Da, i odstraniti te simptome, jednostavno da ne postoju. Ali ja gledam simptome slično na taj homeopatski način i taj svijet alternative, gdje simptomi u stvari su vrlo, vrlo korisni, jer oni su tu zbog razloga. Oni su signali. Oni nose narativu koja se stvori iz unutrašnjeg stanja. Znači, oni pričaju o situacijama koje su se možda desile dosta davno u prošlosti, ali koje nismo integrirali. Oprostite, ali znači vi sa svojim klijentima, ako dobro razumijem, krećete na neki, rekao bih, ne na neki, nego na holistički način. Da. Dakle, krećete u razgovor, morate biti i psihologinja, dakle, steći povjerenje svojih klijentica i klijenata, kako bi ušli u genezu onoga što ih muči i koji su uzrok svemu onome što se događa kao kasni simptom. Da li su sad to blokade koje sprječavaju prirodna začeća i sve ono o čemu ćemo mi naravno još razgovarati. Jeste tako. Vrlo je važno, ja mislim, imati taj pristup gdje možemo cijeniti taj multidimensional, višedimenzionalni aspekt o šta se dešava za nekoga. Znači, na primjer, ako neko ima problem zatrudniti, gledati to kao barometar od onoga što se dešava u tijelu, u
općem zdravlju u smislu kao drugi metabolički i razni procesi koji se odvijaju i čija manifestacija je eventualno problem sa trudnoćom. Ali isto tako je važno gledati šta sudjeluje na te fizičke procese koji su često, skoro uvijek isto tako i mentalni, emocionalni procesi. I zato kažem da taj multidimensional lens je vrlo važna ovdje i ja, na primjer, prije nego što viđam svoje klijente, ja ih upitam da prvo ispune jedan vrlo temeljit, detaljan questionnaire u vezi sebe i onda radim energetski na njih u stvari da mogu razumjeti neke čimbenice i faktore koje su podsvjesne kod njih. Znači, oni kad dođu pričat sa mnom a kojih oni nisu svjesni. Koji oni nisu svjesni. Jer, i to kažem isto u knjizi, često u vezi klijenta, pacijenta, više znamo njima u posmatranju i ono što možda mi ne kažu svjesno, samo kroz obzervaciju i kroz taj energetski rad i naravno emocije koje se pokažu u toj, hoćemo reći, konsultaciji. Ali svaki put, ja mislim do sada, svako ko sam imala kao klijenta, jer idemo tako duboko u neke stvari, je li se to radi sa djetinjstvom ili čak se možda radi sa nekoliko generacija prije nego što su se oni rodili, oni dožive jednu vezu katarze u tom svemu, da često se rasplaću u tome i imaju jednu vrlo nekad i burnu emocionalnu reakciju, jer često je to prvi put da se uopće razotkriju. Da, razotkriju i suoče sa tim stvarima. Prvi put da ih vide, prvi put da ih osvijeste, da. Is subconscious na conscious level. Jasno. Jer kao što ste rekli, a i u knjizi to lijepo piše, začeće je duhovni proces. Jeste. Dakle, neplodnost nam u stvari pokušava reći da nešto treba iscijeliti ili nešto naučiti, ovo što ste nam upravo sada ispričali o sebi. Biti plodan nije samo stvaranje novog bića, nego i otvaranje mogućnosti za stvaranje potpuno nove verzije nas samih. Da, tačno to. Ja mislim, jedna velika mita, hoćemo li reći, koju ljudi imaju je da samo smatraju začeće se radi u vezi imati djecu. Ali ja tako ne gledam na to i sve što sam ja učila i posmatrala kroz moje iskustvo je da u stvari začeće ima mnogo dublji kontekst u tom svemu. To je naš kapacitet u stvari da možemo doživjeti promjenu i evoluciju iz jednog stanja do drugog. Znači da mi možemo promijeniti našu svijest i kroz novi nivo svijesti početi manifestirati sve stvari u našem životu, što znači, naravno, oni koji hoće da budu roditelji, postati roditelji, imati dijete, ali isto tako što se često dešava sa mojim klijentima. Oni počnu manifestirati mnoge druge stvari u svojem životu, zato što počnu živjeti kroz jednu veliku autentičnost, gdje je sklad između uma, između tijela i između duše. I kad čovjek uđe u taj sklad, što za mene znači biti dobro, biti zdrav, onda sve drugo je posljedica toga. Znači, biti zdrav kroz taj način i gledat zdravlje na način kroz biti autentičan i biti stvarno prisutan u sam sebi i razvija taj kapacitet za evoluciju, nije samo da nam donese jedan veliki poboljšaj u našem generalnom stanju i zdravlju, nego jedna posljedica od toga je isto tako imati zdravu djecu koje su isto tako na jednom drugom nivou od tog svega. I sve što mi investiramo u sebi i ovaj rad koji radimo na sebi, isto tako se prenosi na našu djecu, naravno.
Zašto je protokol trajanja vašeg plana kojim se želi poboljšati svoje zdravlje 12 tjedana? Pa zato što mi znamo kao doktori da kad gledamo u vezi promjena u nekome, treba, hoćemo li reći, oko 12 sedmica, 3 mjeseca da stvarno vidimo na jednom biokemijskom nivou, ali isto tako i na nivou gdje pacijent može početi da primijeti te promjene u sebi i mi možemo ih isto primijetiti u njima. A uz to, znači, ta faza od kada, kako se razvija sperma, to treba 3 mjeseca. Dakle, da i spermi ojača, on treba 3 mjeseca. Znači, to se sve negdje na neki način u tom vremenskom intervalu događa. I isto tako sa jajnom stanicom, ona koja će postati dominantna folikula, gdje će se ovulacija desiti, to isto treba oko 3 mjeseca od kada je ona početna, hoćemo li reći, stanica, do kada ona to postane. Vaš plan začeća, kojeg opisujete u svojoj knjizi, planiranje začeća, leži, rekao bih slikovito, na 5 stupova. Dakle, prehrana, tjelovježba, upravljanje stresom kao 3. stup, 4. život bez toksina i onda naravno onaj šećer na kraju, intimni odnosi, odnosno seks. O tome ćemo pričati nakon što poslušamo prvu pjesmu koju ste vi odabrali u nizu od 7 pjesama, a to je Ho Ho Tai Chi. Hajde da ludujemo. Dakle, pjesma koju je Tai Chi izvela na Euroviziji 90. godine, koja je održana u Zagrebu, jer je Jugoslavija, dakle bivša država, pobjedila godinu dana ranije s pjesmom Rock Me grupe Riva, a pjesma Hajde da ludujemo završila je na 7. mjestu u konkurenciji 22 države. Zašto Tai Chi i zašto Hajde da ludujemo? Ovo je, ja mislim, jedan od mojih... Prvo, Tai Chi je prva zvijezda, pjevačica koju se ja sjećam da sam apsolutno idolizirala kao malo djevojčica. Ta pjesma... Jeste vi isto? Hajde, naravno, i narančasto i sve. Mislim, ja danas pjevam tu pjesmu. Ona je stalno uz mene. I to mi je nekako ostalo, to pamćenje od te Eurovizije zadnji put, kad je bivša Jugoslavija bila kao Jugoslaviju u Euroviziji. Što je interesantno da sam nedavno u stvari prvi put upoznala Tai Chi kad je imala koncert u Zagrebu, sad prošli decembar. I to mi je stvarno bilo drago, tako da smo sada postale frendice, pratimo jedna drugu na Instagramu i to, pa bilo mi je. A dobro, kad već se zaželjeli pjesmu Hajde da ludujemo, je li vam poznato da je Tai Chi nakon Eurovizije snimila i englesku verziju pjesme? Ne, nisam to znala. Vidite. Da, pa učite me, dosta ovdje. Budući ste vi meni došli iz Engleske, iz Londona, onda sam ja odlučio da vas iznenadim upravo tom verzijom pjesme pod naslovom. Znate kako se zove pjesma na engleskom? Kako? Let's go crazy. Dakle, to je bio i na neki način dio pokušaja lansiranja Tai Chi na međunarodnu pop scenu, posebno naravno u zapadnoj Europi. Iako Tai Chi, moramo biti pošteni do kraja, s ovom izvedbom Let's go crazy nije uspjela napraviti veliki proboj u inozemstvu, ostaje, kao zanimljiv trag njezine ambicije i mladenačke energije. Zrinko Tutić je napravio taj veliki hit, engleska verzija teksta Alka Vujica i Ozren Kanceljak i aranžer Nikša Bratoš. I kao malo iznenađenje doktorice Čorda, Let's go crazy. Tako dobro. Ja ne znam je li vam bilo tako dobro, ali Let's go crazy. Vi znate i dalje koreografiju, skroz. Iskoristit ćemo za podcast malo da to pokažemo kako je bilo raspoloženje u studiju Radio Nacionala. Dakle, drage slušateljice i dragi slušatelji, s nama je doktorica Larisa Čorda, poznata ginekologinja koja radi u Engleskoj, gdje je napisala i knjigu o kojoj pričamo, Planiranje začeća. U Engleskoj, doktorice Čorda, na ITV televiziji imate emisiju This Morning. Pa nije to moja emisija, ali na toj emisiji nastupam često kao doktorica i dijelim savjet. To se iščitava i u ovoj knjizi. Mislim da je prvi par kojeg apostrofirate na stranicama ove knjige, par, vjerojatno su to sinonimi ili su to
izmišljena imena, nije važno. Uglavnom Catherine i Dan. To su, dakle, da, to su njihova pravilna imena. To su baš jer prava oni imena. Su oni su bili, dopustili. Da, oni su dopustili, oni su bili na televiziji i otvoreno pričali o tome da... Dobro. Činjenica je da gotovo nevjerojatno zvuči, ali recimo to tako drevne tradicije imaju duhovni pogled na reprodukciju. Da, da. Ko je tu napredniji? Ova naša civilizacija ili ova koja je u tom segmentu drevnih tradicija, recimo u Peru ili negdje gdje su šamani i Da, znači ja kad sam prvi put, hoćemo li reći, naučila o šamanizmu, to je bilo 2018. gdje sam, stalno kažem, nije ništa slučajno u životu bila, našla jedno malo mjesto, ponovno u Južnoj Engleskoj, gdje sam jednostavno htjela otići na mali retreat, hoćemo li reći. I kad sam došla tu, saznala sam da majka od čovjeka koji je vodio taj retreat, koji ona u stvari davno, ja mislim to je bilo 1980. da je ona sa svojim mužem započela taj retreat, da je ona šaman. I ja nisam uopće znala šta je to i ko je to i onda smo mi ušli u priču jednu u vezi toga i ona je uradila jedan tretman na meni i mene je to toliko oduševilo i ja sam toliko pronašla sebe u tom svemu da ja i ona smo postale dobre prijateljice, hoćemo li reći. Ona je postala jedan veliki mentor za mene i puno me je naučila u stvarima koje unosim u knjigu, metodima koje uzimam i upotrebljujem. Isto tako imam druge duhovne učiteljice u tom svemu, jer ja stvarno studiram duhovnost na akademski nivo, slično kao što sam medicinu. I da, ona se zvala Elijana i ona je preminula bila u septembar ove prošle godine. Ali vjerujte mi, čak i to iskustvo kada je ona bila odlazila na drugi svijet, ja sam nju osjetila. Da odlazi? Ja sam je osjetila, to je bilo to jedno već kad je bio pun mjesec. I bila je ona lunarna eklipsa, bio je taj portal. I ja sam nju osjetila i čula sam je. I sljedeći dan kad su mi javili da je preminula, ja sam onda otišla da posjetim familiju i da imam šansu da nju vidim. I nevjerovatno šta je bilo. Ja sam došla, skoro je bila ponoć i došla sam i tu je jedna ograda koja stoji ispred kuće i onda ima, do kuće malo još voziti. Ja kad sam stigla, srna me čekala. Ali srna, ako iko zna ili je vidio srnu, često pobjegne. Ova srna kao da me čekala. Ja sam bila s autom, ja sam stala i ona je mene gledala. I ja u nju. Ja sam znala da me ona čekala, da je to ona. Naravno, kako je šaman, radila je puno sa životinjama i razumila dosta u vezi te asocijacije, životinja i nas i razne komponente toga, tako to mi je stvarno, jer to je bio jedan isto tako veliki uvid u to sve i kako kad napustimo ovaj svijet, to nije kraj, to je samo početak nečeg novog. Da. Ovo je vrlo zanimljivo, zasigurno, naravno, svjesni ste činjenice da na spomen šamanizma to izaziva određene podozrive konotacije kod mnogih. Sad mnogi razmišljaju o čemu to priča doktorica Čorda. Ako još kaže mi da se u knjizi nalazi još nekoliko, rekao bih, načina na koji vi koristite duhovne tretmane, a rekli ste da se s njima ozbiljno bavite, a to su recimo reiki, pa onda iscjeljivanje kristalima, meditacija i evo kao šećer na kraju u tome nizu šamanizam i tome dodajemo ono što ste učili kroz tradicionalnu naobrazbu na koleđu, a to je stvorili ovih 5 stupova prehrane, tjelovježbe, upravljanja stresom, života bez toksina i naravno odnosa. Tehnike povezivanja uma i tijela su po vašem iskustvu, a i po praksi koju ste prošli, a i slučajevima koje ste uspjeli izliječiti i učiniti parove plodnim,
je da su to učinkovita rješenja. Dakle, ta tehnika povezivanja uma i tijela. Da, jeste. Naprimjer, kad pričamo o tim stvarima, kao recimo, evo, sad smo spomenjivali šamanizam. U stvari, ti šamani su originalni neuroscientists koji su postajali prije koliko generacija. Znači, oni su razumili kako da rade sa umom, kako da rade sa dušom i kako da rade sa mozgom, jeli? Jer dosta u knjizi je posvećeno traumi u stvari. I možemo na to dotaknuti zašto je to važno, ali oni su tačno znali kako da rade u vezi traume koji smo mi na fizičkom nivou možda doživjeli, ali isto tako na duhovnom nivou. I to je vrlo, vrlo važno jer moderna medicina trenutno nema, barem da sam ja svjesna za to, metode da efektivno može da radi sa traumom. Jeli imamo razne možda lijekove ili stvari koje mogu pomoći u vezi, hoćemo li reći, depresiji, ali oni nema ništa što izlječuje to, hoćemo li reći, ili zna efektivno da radi sa svim komponentima o šta trauma može nositi. Tako da je za mene je bio veliki... želite mi reći da na neki način niste pristali sa tih antidepresiva koje daje klasična ili tradicionalna medicina? To operiše na jedan periferalni nivo, hoćemo li reći, ali iza toga je uzrok. Koji i dalje živi u tom čovjeku. I važno je približiti se njemu, razumjeti njega i onda raditi s njim. I to je, na primjer, u vezi plodnosti, kako sam ja saznala, vrlo važan komponent. Ne samo zato što mnogi ljudi koji imaju problem zatrudniti dožive traumu u tom svemu, ali isto tako traume koje su možda nastale ili bile se dešavale u prošlosti. Nekad su te traume u stvari bile u vezi kad je majka bila trudna sa tim klijentom, jeli, i doživljavala razne stvari koje možda nikad nije integrirala. Jer znamo da ta epigenetika se može naslijediti, a isto tako da živčani sastav od bebe, djeteta, se prvi put sastavlja u maternici. Znači, šta se sve dešava na nivou majke, a čak i prije njene mame, isto tako, kad smo mi mala stanica, tek u našoj mami, znači 3 generacije prije je vrlo, vrlo važno. Jer dokazi sada su da trauma može biti inherited i naslijeđena preko najmanje 3 generacije, a isto tako traumu koju mi možda doživimo u maternici ili kad se rodimo i poslije, ako ta trauma nije integrisana i procesirana kroz tijelo na način koji treba biti, onda nosite posljedice. I te posljedice se izražavaju u stanicama, našim stanicama. I naravno to može onda oblikovati kako se izraze organi, šta se dešava na nivo organa. Znači, kad gledamo isto tako, hoćemo li reći kondiciju kao endometrioza, koje mnoge žene imaju, 1 od 10 žena se misli da ima tu kondiciju, ali mnogo ljudi ne zna za nju. Što je interesantno, jer imamo sad dokaze da ako je žena iskusila traumu ranije u svom životu, njen rizik da ima endometriozu, koji nekad može značiti problem zatrudniti, ne uvijek, ali može se to desiti, je 80% veći. 80%. Znači, to je ogromno. Ali, ako žena koja ima endometriozu dođe, hoćemo li reći, ili nađe put samo kroz tradicionalnu medicinu, taj aspekt se uopšte i ne gleda. I zato je tu ta alternativa važna, zato što ona nadopunjuje ono što ja smatram trenutno nema i nedostaje sa tradicionalnom medicinom. I interesantno kako mi zovemo mainstream medicinu tradicionalnu medicinu, jer u stvari ova medicina, kao što govorimo, što je akupunktura, šamanizam, bioenergetika, to je uvijek bila tradicionalna medicina prije nekoliko generacija. A ovo bi trebalo biti alternativno. Da.
Tu su se malo pobrkali lončići, odnosno red letenja. Ukratko, slušajući vas, možemo dakle zaključiti da su te na neki način alternativne terapije temeljni dio plana začeća. Umjesto recimo invazivnih. Pa knjiga u stvari priča, jer ono što smo rekli, da se vratimo na to, to je spoj u stvari od mainstreama i alternative, ili što ja zovem complementary methods, koji nadopunjuju ono što možda nema u taj mainstream, ali važno je isto tako da gledamo kroz te fizičke perspektive i ono što mainstream medicina nudi, jer naravno nekad je to vrlo važno, ali taj komponent koji je na emotivnoj bazi, hoćemo li reći, i energetskoj bazi, vrlo je važno raditi s njim. Tako ja uvijek savjetujem klijente da rade sa obje strane, hoćemo li reći, da ako treba nešto fizički, pomoć, da radimo s tim, ali isto tako da gledamo te druge čimbenike u vezi emocija koje mogu biti triggerovi za sve te fizičke stvari koje se dešavaju. U knjizi je dobar dio posvećen epigenetici. Vi ste sada isto spomenuli, evo, imao sam veliko zadovoljstvo doživjeti doktora Brucea Liptona, koji bi rekao, bih na neki način je otac epigenetike i koji ima tu jednu tezu po kojoj dakle, ruši one predrasude vezane uz genetsko nasljeđivanje, za koje on kaže da je samo 5% od 100%, a 95% je epigenetika, odnosno okruženje, dakle, u kojem rastemo, u kojem percipiramo ljude oko sebe, u kojem upijamo niz onih stvari koje mogu inicirati, nažalost, nerijetko puta i bolesti. Dakle, naše su stanice glavni pokretači naših sudbina. Da, tačno to. Tačno to, znači ponovo naše znanje danas otvara vrata na to da što smo prije mislili geni da kontrolišu ili da su glavni arhitekti našeg zdravlja, je u stvari suprotno, da stanice su glavni arhitekti, a naši geni ili DNK su alati koje stanice upotrebljuju da izraze ili zdravlje ili nešto što je tu patološko ili nije zdravlje. Tako da to je vrlo važno razumjeti, zato što to, ja mislim, omogućuje ljudima da znaju da mogu dosta toga da promijene. Zato što sve što operiše na nivo iznad naših genes, gena i DNK, se može mijenjati kroz način života, naše odluke koje donesemo, kroz razne metode koje opisujemo u knjizi, da naš epigenetski profil, hoćemo li reći, može se skroz reprogramirati kroz nas. I mi imamo sad dovoljno znanja da možemo da to radimo kroz ove glavne tematike koje opisujem tu, znači kroz ishranu, kako vježbamo, kako se nosimo sa stresom, traumom, emocijama, odnos koji imamo sa sobom, a onda isto tako s drugima i partnerima, i ovi razni toksini koji su u našoj okolini. Naravno. Uz emocije koje ste već spomenuli, tu su i misli, a one su veliki krivci za naša negativna raspoloženja i tada, vjerujem, nerijetko dolazi i do tih nekih hormonalnih poremećaja. Lijek je tu, po onome što piše u vašoj knjizi, ili jedan od alata, meditacija, pa vrijeme u prirodi, odnosno vježbe disanja. Da, jeste to. Nekad ljudi često pitaju šta mogu da rade, da pomognu sebi u vezi toga, i mnogi nisu ni svjesni koliko naši misli utjecaju na naše fizičko stanje. Ja sam pročitala ovu statistiku što uvijek šokira ljude. Mi provedemo 35 godina od našeg života misleći. Znači, ako samo ostanemo da pomislimo o tome, 35 godina. Kakve misli nosimo sa sobom? Šta govorimo? Koja je ta unutrašnja narativa što mi pričamo o sebi i govorimo? To je strašno puno vremena koje provodimo s tim mislima, a te misle direktno imaju influencu i značaj na našu epigenetiku.
Oni oblikuju našu epigenetiku. Isto kao prehrana što oblikuje epigenetiku, to rade i misli. Zato je vrlo važno biti svjestan od kakve misli imamo i kako reagiramo na njih. I to nije reč da, na primjer, ako imaš neku negativnu misao, odmah to koriguješ i praviš se kao da nije tu i napraviš u alternativu ili nešto pozitivno. Pozitivno razmišljanje. Da, jer to isto tako nije rad na dubokom nivou. Moramo prvo prepoznat zašto imamo taj misao, od čega on nastoji, koje vjere nosimo u sebi, koje dešavanja u našem životu znače da imamo te vjere. Da, oprostite, upravo to je jedna od sentenci koju sam baš onako zapisao, iako ona na prvo čitanje onako zazvoni u glavi kao jedan nonsens, ali ovo što ste upravo rekli, pozitivno razmišljanje nije najbolji način nošenja sa stresom, a to tvrdi još jedan veliki autoritet, psihoterapeut Gabor Mate. Da bi prevladali stres, moramo prihvatiti moć negativnog razmišljanja. Da, jer činjenica je da kad mi kažemo nešto je pozitivno ili negativno, mi to kažemo iz svoje perspektivne, osobne perspektive, hoćemo li reći, jer misao sam za sebe nije ni pozitivan ni negativan. On je u stvari, hoćemo reći, neutralan, ali mi dodamo značaj. Mi ga oblikujemo. Hoće li biti pozitivan ili će biti negativan. Da. I vrlo je važno, na primjer, ljutna. Hoćemo to uzeti. Prepoznat da to može isto tako biti nekad i pozitivna emocija, zato što znači da nešto u nama traži promjenu. Jeli nešto u nama osjeća kao nepravdu, o čemu se ta ljutna radi. Ali onda je važno da se postati zainteresiran dovoljno u to da tražimo koji je trigger u tom svemu. Zašto se osjećamo tako? Zašto reagiramo na taj način? Je li to potiče iz nečega što smo prije doživjeli ili možda nešto što smo naslijedili od roditelja ili nešto što je bilo u našem životu, što znači da mi imamo takvu interpretaciju od nečega i reagiramo na takav način. I tu je važan taj rad sa sobom. I nekad taj rad traži nekoga koji je ekspert u raznim stvarima da pomogne s tim. Ali mnogi ljudi, ja bih rekla, uopšte nisu možda ni svjesni koje emocije nose u nekim stvarima. I da postanu svjesni, tu je važan taj body work, hoćemo li reći, body somatic work, kao što može biti breath work, nešto vrlo jednostavno kao to. Može biti naravno meditacija i onda može biti drugi isto načini raditi sa tijelom, ali raditi na način gdje može nam pomoći da postanemo svjesni od onih emocija što nosimo i onda tu priču i narativu koja stoji iza njih. Meni je zgodna jedna mala bizarnost u knjizi koju sam također zapisao, a to je da su po vama, doktorice Čorda, recimo male doze stresa čak poželjne, a pod malim dozama stresa vi podrazumijevate jednu banalnu situaciju, a to je tuš hladnom vodom, dum. Da, to je jedna verzija od kratkog ali beneficijarnog stresa koja se može imati. Ja mislim mnogi ljudi, možda koji vas isto prate, su poznati s tim, Wim Hof dosta o tome priča. Ali tu sada znamo da ti mali stresovi pod kontrolom mogu donijeti beneficije, posebno kako rade na bazu mitokondrije. I sada razumijemo da te organele u stanicama kao mitokondrija su vrlo važni zato što imaju utjecaj na metabolizam, na razne upale, na mnogo stvari koje se dešavaju na nivo stanice. Što je isto interesantno o mitokondriji, kad već o tome govorimo, je da ja pišem o nečemu što se zove the mother wound. Znači, traumu koju mi naslijedimo kroz svoje majke, koje je posljedica od patrijarskog društva, hoćemo li reći,
i koju ja vjerujem se prenosi u našim mitokondrijama, zato što mitokondrija... I to je transgeneracijski, jer mitokondrija je interesantno, samo naslijedimo iz naših... kroz majčinu liniju, hoćemo li reći. Znači, to čak 3 generacije se mogu naslijediti. Da. I tako ja vjerujem da ta trauma koju naslijedimo kroz našu epigenetiku se isto tako nalazi u našim mitokondrijama i da to utječe na nas. Jer mitokondrija, na primjer, su prave seks hormone. Tako da kad gledamo na utjecaj traume i reproduktivnog sistema, možemo naći veliki link samo u tome. Da ako ima neka trauma koja je naslijeđena i nije procesirana, integrisana, onda može imati impact, influencu, utjecaj samo na bazi kako se naši hormoni stvaraju i izražuju na naše tijelo. Da, o tome ćemo isto naravno razgovarati. Pred nama još jedno sat vremena. Evo nove pjesme. Skalinada, Oliver Dragojević, autor glazbe i teksta Zdenko Runjić, pjesma koja je pobjedila na Splitskom festivalu davne 1975. godine i otvorila vrata veličanstvenoj karijeri Olivera Dragojevića. Imate neke uspomene koje vas vezuju uz tu pjesmu? Pa ovo je od moje bake Mire bila omiljena pjesma koju je ona volila. I nekako riječi od te pjesme su vrlo značajne, jeli? Šta znači, jeli, skalinada i stube, penanje. Stepenice. Tačno to. Tako da ima puno emotive koje nosi. Da, naravno u pjesmi su te stube poetska metafora života. Tačno to. I kako cijeli život provodimo penjajući se negdje tu se penje, jedan nivo. Pada. Ima jedan zgodan aforizam, upamtio sam ga negdje u nekim davnim vremenima i nerijetko puta bi ga se sjetio, a glasio je kada se penjete prema vrhu, svakoga pozdravljajte, jer kada se budete spuštali, onda ćete ih sigurno morati pozdraviti. No evo, poetska metafora života, sjećanja i ljubavi, Skalinada, Oliver Dragojević. Za ovaj naš susret odabrao sam izvedbu Olivera na njegovom samostalnom koncertu u Pariškoj Olimpiji 24. lipnja 2006. godine. Dakle, tu ćemo osjetiti što je ta pjesma značila kako za Olivera, a tako i za one koji su slušali tu pjesmu u izvedbi uživo. Tako dobro. Da. Tako je dobro, doktorice, u vašem društvu, a s nama je doktorica Larisa Čorda, jedna od najistaknutijih liječnica za plodnost u Ujedinjenom Kraljevstvu, koja je napisala knjigu o kojoj danas pričamo, Planiranje začeća. Dakle, prehrana, tjelovježba, upravljanje stresom i evo nas na 4. stupu, život bez toksina. Wow, što kemikalije čine našim tijelima? Evo recimo pušenje. Da. Pa i mislim, mnogi ljudi znaju... Jesu li majke svjesne što rade? Oprostite, jedna mala digresija. Evo, baš prije 2-3 dana, a bio sam samo u čitanju vaše knjige, i idem gradom i gledam 2 žene, jedna gura kolica i kako je bilo crveno svjetlo, vidim da je ova druga slika s fotićem, super. I onda se približim i pogledam, wow, ova druga je očito u drugom stanju, jer je trbušić već povelik, ali ne biste vjerovali, u ruci cigareta. Da. Što bi doktorica Čorda rekla gospođi? Pa slušajte, u prvom stvar što bi rekla je da vrlo je važno da ne osuđujemo druge ljudi u vezi šta odluče raditi, jer niko ne zna u stvari šta je iza privatnih vrata, hoćemo li reći, i što vodi ljude u to. Znam da mnogi ljudi mogu imati zadovoljstvo iz pušenja, mislim, potičem iz Sarajeva, svako puši. Tamo se divi. Tamo, ako ne pušiš, šta je s tobom? Međutim, to je skuš za mnoge ljude i to priznam.
Ali međutim na sličan način kao, na primjer, kad pričamo o težini, i BMI sa ljudima, što mnogi ljudi možda ne realizuju je da često iza tih odluka, na primjer o prehrani ili o pušenju, su vrlo jake i neintegrisane emocije, hoćemo i reći, koje često potiču iz jedne verzije traume. Ne kažem da je to za sve ljude, ali kažem da imaju često emotivnu bazu. Zašto neko donosi tu odluku ili tako se ponaša. I mnogi ljudi, na primjer, znaju da pušenje, mislim, skoro svako zna pušenje nije dobro za tebe, za zdravlje. Isto tako kao imat visok BMI, nije dobro za tebe, ili imat prenizak BMI. Ali trebamo gledati to malo dublje. Zašto neko donosi takvu odluku i šta stoji iza toga. I kad se udubimo malo više u tome, onda možemo realizovati i osvijestiti se da tu su neki kompleksni faktori koji nisu izrađeni i koji onda vode ljude u te odluke. Sve prihvaćam, ali ovdje postoji nešto što je po meni izuzetno važno. Ok, ako netko ima problema s prehranom, što je iza i uzrok tome, to je sad naravno isto tako kompleksna priča i on sa svojim tijelom i sa svojom količinom hrane ovakve ili onakve, fast fooda, ovog onog, radi što radi, ali ovdje se radi o nečem vrlo specifičnom, da ta žena nosi plod u svome tijelu koje je nemoćno da se odbrani. Dakle, govorim o nečem što podrazumijeva elementarnu odgovornost za novi život. Da. A to je velika razlika. Vi u knjizi navodite jedan podatak koji je meni onako zazvonio, a to je činjenica da majka koja puši u trudnoći smanjuje broj spermija kod svog budućeg sina za 40%. A da ne govorimo sada da je to gotovo ekvivalent onome što zovemo stres. Da, i to znamo isto i za muškarce i oce koje puše, da isto tako rade. Što je interesantno je da ako otac to radi čak kad je dosta mlad, znači prije nego što on i počne praviti spermatide, da utjecaj je isti na dijete. Tako da to počne, ta epigenetika se prenosi čak i kad se dešava i te odluke se dešavaju mnogo ranije u životu. I to jeste fascinantno znati i vrlo važno znati, jer tačno što ste vi rekli, kad je neko trudan ili u procesu začeća, da, nosi tu odgovornost za drugo ljudsko biće. Nemoćna. Potpuno nemoćna. Da, ali mnogi ljudi nisu ni svjesni toga. To je stvar. To je problem, jer u epigenetici dosta je to novi prostor u medicini, gdje i dosta, čak bi rekla i priznala i doktora i medicinara uopšte ne zna dovoljno o tome. Tako da mislim da jest kad ljudi saznaju te neke činjenice i kad prvo kad ja pričam s njima, na primjer, i osvijestim ih sa tim, interesantno je vidjeti kad znaju da nosi posljedice na njihovo dijete, odmah osjećaju veliku odgovornost da prestanu to raditi, na primjer pušenje ili šta god drugo da rade. Alkohol, whatever. Da, vrlo imaju tu ogromnu motivaciju, ali mislim ako ne razumiju to, onda je vrlo teško to inače promijeniti. I kao što kaže, imaju tu mnogi faktori i čimbenici koji isto tako dovode ljude u to. Naprimjer, ne znamo za ovu majku što ste vi opisali, šta ona sve prolazi u svom životu, je li kakav stres i kakvu podršku ima u tome, zašto ali ja sam radi. siguran, oprostite ovo što ste upravo rekli, da postoji osoba koja bi joj na neki način osvijestila spoznaju o ovome što smo mi sad rekli, kao što ja vjerujem da će i ovaj podcast i ovaj dio također mnoge majke, a i očeve osvijestiti da u vremenima kada čekaju novo biće budu svjesni te odgovornosti. Pa to je stvar, jer kad govorimo o conscious conception, što ja često spominjem u knjizi, svjesno začeće, da prevedemo, to znači da postanemo svjesni od svim tim faktorima i posljedice koje one nose i da taj rad koji mi sada
počnemo u nama je u stvari rad koji će se prenositi preko nekoliko generacija. Tako mi imamo tu ogromnu privilegiju u stvari da možemo promijeniti, imamo dovoljno znanja da možemo korigovati stvari i promijeniti. Ok, sada ćemo zatvoriti ovaj dio četvrtog stupa koji se odnosio na ovaj život bez ili s toksinima. Ok, to smo iščistili, uputili, da tako kažem, upozorenje. Osim samo ako mogu nešto malo da dodam, pričali smo kratko o pušenju, ali isto tako ima, što mnogi ljudi nisu isto svjesni, je da imamo u mnogim stvarima što koristimo u život, na primjer šamponi, sapuni, ono što uzimamo za čišćenje. Govorimo o kemikalijama. Nose puno kemikalija i te kemikalije, isto tako kad ih istražujemo, mnogi od njih su što zovemo na engleskom endocrine disruptors. Znači mogu poremećaj donositi u hormonima i to samo to i ta činjenica može nositi posljedice o kako će ta osoba zatrudniti i ne samo to, nego kako će utjecati na cijeli reproduktivni sistem. Tako to je važno reći. Ok, evo zatvaramo tu stranicu vezanu uz, ajmo reći, toksine i idemo na taj šećer na kraju, a to je seks. Dakle, vi ga u knjizi definirate kao kemijsku komunikaciju između dva tijela. Ali ono što je lijepo, dakle, ovo sad ovako zvuči onako kemijska komunikacija između dva tijela, ali seks je moćan za zdravlje na mnogo razina. Tu sad možemo govoriti o seksu i snazi imunološkog sustava. Da, jeste, tačno to. Imamo neke dokaze sada koji nam govore tačno to što ste spomenuli, da imunološki sustav se u stvari osnaži i poboljša ako žena ima, hoćemo li reći, više seksa kad treba zatrudniti. Tako jer ta ekspozicija od, hoćemo li reći, sperme je isto tako vrlo važna i ta hemijska komunikacija koja se dešava. Isto tako način i sadržaj, hoćemo li reći, ponovo u seksu jeste važan. Za mnoge ljude koji hoće da zatrudne, seks može postati dosta mekanički, jer često ljudi gledaju pa kad će ovulacija biti, onda da tada naprave. Ispričavam se, ovdje mislim da je potrebno naglasiti, a što vi lijepo pišete u knjizi, dakle, seks nije obaveza za začeće. Prisiljavati se na seks kako bi zatrudnjala također zna biti itekako stresno. Da, vrlo stresno za mnoge ljude i kao što kažem, mekanistički, da jednostavno osjećaju taj pritisak da tada mora imati seks jer tada je ovulacija. Često se isto dešava da možda dvije osobe nisu skupa, jedno putuje ili radi negdje drugo, pa moraju naći vrijeme da budu skupa, da imaju seks. Ali način na koji se seks održava jeste važan zato što isto kao što je to hemijska komunikacija, to je komunikacija između dva bioenergetska tijela. I ta energija koja u stvari se stvara u vezi toga i orgazam koji se stvara jeste važan zato što to je iza početka i novog života i kako taj život uđe se sastavi prvi put, tako da jeste važno ti hormoni koji su trigger u tom svemu, koji se dešavaju u seksu i izražaj koji se desi na energetskom nivou, ali isto tako na tom hemijskom nivou. Koji prima i muško i žensko. Tako da ima u tome mnogo više nego što smatra mnogi ljudi razumiju sa seksom. A ima još nešto, pa ćemo s time i završiti ovaj slatki dio priče, a to je da, a i to u knjizi vi apostrofirate, da je grčki liječnik Hipokrat vjerovao da je orgazam važan za začeće. Što doktorica Čorda misli o tome? Pa slušajte, kažem isto u knjizi da on nije neophodan, nije da ne može se zatrudniti bez toga,
Ali mislim da je važan u smislu kad pričamo o tim komponentu što je energetski i hemijski, zato što ono što se da je ta izrazi u eksplozija orgazmu... važna. Da, ako je tu, mislim onda se stvarno stvare circumstances i okolnosti koje su vrlo pozitivne za začeće. Ali ne znači da čovjek ne može bez toga znači, da pobijate zatrudni. Hipokrata. Pa hoću reći, dobro, mislim... momčić je to mislio u svoje vrijeme. U svoje vrijeme. Mislim da, slušajte, mislim svako ko ne voli imati orgazam, jeli, kad ima seks, ali važno je ovdje razumjeti da ne treba biti nikakav pritisak u tome da se ima orgazam. Jer najvažnija stvar iza toga je da je neko opuštenje, jeli, i da jeli taj šta se dešava na emotivnom nivou je isto tako važno i izrazi se u seksu. Ako orgazam dođe od toga, to je divno, ali da ljudi ne osjećaju da to moraju da imaju. Ok. Sad ćemo poslušati još jednu pjesmu po vašem izboru. Opa, Spice Girls. Znala sam da ćete ovu nakon ove teme. A zašto ste znali? Pa zašto se pjesma zove To Become One, jel? Pa naravno. ali činjenica je da ova pjesma stvarno predstavlja jednu od njihovih najpoznatijih balada i pjesma koja je ostavila naravno dubok trag u pop kulturi, ali moram reći našim slušateljicama i slušateljima da je tekst ove pjesme jako znakovit. Naime, govori o emocionalnoj i fizičkoj povezanosti dvaju ljubavnika. Dakle, naglašavajući, to je sad catch, važnost odgovornosti u intimnim odnosima, otvoreno sugerirajući korištenje zaštite. Što je naravno bila rijetkost u pop pjesmama toga vremena. Ovo ste vi odabrali, mislim, ja moram približiti tu pjesmu. Šta mogu reći, Spice Girls su bile veliki influence da se posvetim ovom svemu. Moram im to reći jedan. Da, a je vam poznato da je pjesma inspirirana posebnom vezom koja se tijekom snimanja razvijala između Jerry Halliwell i producenta Metta Rowa tijekom snimanja? Ne, to nisam znala. Ponovno ste nešto novo naučili. Eto, Jerry je dakle i Matt su krivi za pjesmu koju ćemo sada poslušati, a koja je vrlo znakovita i na neki način ima razloga da je pustimo u današnjoj emisiji. Ima ulogu sa knjigom, da. To Become One. Spice Girl. Tako dobro. Sad ovako, doktorice Čorda, vi me ispravite, možda je moja percepcija kriva, ali imam osjećaj da vas na neki način zabrinjava dugoročno uzimanje kontracepcijskih pilula. Pa, šta da kažem o tome? Da ja mislim mnoge žene koje idu na pil uopšte ne znaju dovoljno o tome. Da, jeli, doktori, nema tu, mislim, on average, puno savjeta u vezi šta mogu biti neke posljedice. Smatram da synthetic hormoni nose posljedice na tijelo i da imaju side efektove za koji, na primjer, znamo ponovo kroz istraživanja da oblikuju mozak na drugačiji način. Tako da žena, samo da uzmemo jedan primjer, kad je na contraceptive pill, muškarac koji možda tada izabere je drugačiji od onoga koja bi izabrala da nije na taj pil. Znači da ima efekat ne samo na mozak, nego na neke izbore koje žena pravi. I mnoge žene meni isto kažu u vezi ponašanja i druge stvari. Isto tako imaju side efektove kad se radi u količine raznih vitamina i minerala koji onda treba se obnoviti i nadoknaditi. I mislim da je to važna informacija. Znači, to ne znači da ako žena je dugotrajno na pil da će imati probleme sa začećem. To ne znači i mnoge žene u stvari kad prestanu to se spontano vrate u regularnu menstruaciju i nemaju problem sa tim. Ali mi govorimo sada o
ne samo začeću, nego zdravlje tog djeteta. I ako ima deficit od nekih minerala i vitamina, važno je to prepoznati, posebno ako je žena bila na to dugo vrijeme. I onda isto tako to korigovati prije nego što zatrudni. Drugi razlog zašto nije da nisam fan, jer prihvatim naravno da imaju veliku ulogu za mnoge žene, ali mislim da previše puta se ta vrsta liječenja uzima na žene koji god problem imaju. Je li to problem sa menstruacijom, policistični jajnici, teže, hoćemo li reći, više krvarenje. Šta god daje, mi dajemo ženama isti taj pil, da to korigujem, umjesto da radimo dovoljno istraživanja, da saznamo zašto taj problem je tu nastao. I mislim da tu je taj missed opportunity, da kažem na taj način, da nešto uradimo. Naprimjer, ako žena kad je dosta mlada dođe doktoru i ima problem, ima veliki bol sa menstruacijom, tipično doktor će staviti na taj pil da poboljša to stanje. Znači, onda možda taj bol više ne iskusti i ona se osjeća bolje na tome. Ali, međutim, ako ona onda to nastavi nekad za neke žene, to znači trajati 20 i više godina na tim hormonima, ona uopšte ne upozna svoje tijelo. I tu je ta missed opportunity da u stvari istraživanja se urade zašto ima taj bol na prvom mjestu, je li to može biti endometrioza, ako jeste endometrioza ili nešto drugo, onda da to dijagnoziramo u toj ženi, da ona zna, da ona ima tu informaciju prije nego što odluči šta će uraditi s tim. Jer onda ako žena kad hoće da zatrudni nakon što je bila na taj pil, hoćemo reći 20 ili nešto kao primjer godina, i onda se ponovo nađe u situaciji gdje ima te probleme, onda je malo teže to promijeniti. Moguće je promijeniti, sve knjiga priča o tome, ali naravno bi bilo bolje da se to uradilo ranije u njenom životu i da ona ima tu informaciju da može prave odluke da donese za sebe. Interesantno je da mnoge mlade žene koje sada viđam u praksi su dosta svjesne od tih stvari, jer mislim sve više, barem u Engleskoj se o tome priča, da često oni meni same kažu da kad ih pitam na koje su kontracepciji, mnoge od njih jednostavno neće da su na hormonima jer su već uradili dovoljno istraživanja da znaju da imaju neke posljedice za njih i radije bi htjele uvijek ako dođu sa nekim problemima, ja uvijek i hoću da istražujem tu stranu i one su vrlo voljne za to da znaju koji je uzrok u tome i šta mogu da same urade u vezi toga. Da, u knjizi također dajete naputak svojim kolegama, liječnicima, pazite što govorite. Naime, nerijetko puta liječnici ženama, kad je u pitanju neplodnost, to definiraju kao neobjašnjiva neplodnost ili pišu spontani pobačaj ili kemijska trudnoća ili neuspješan. Dakle, to je nešto na što vi upozoravate svoje kolegice i kolege, nemojte koristiti takve izraze, odnosno nemojte koristiti takve pojmove kada su u pitanju pacijentice. Pa, nažalost, mnogi nisu svjesni u stvari koliko moć riječi nose inače. I mislim da ta medicinska terminologija nije adekvatna, posebno za današnji svijet, jer često puta tu odgovornost i neodgovornost, rekla bi više taj blame, isto kao da te riječi osuđuju mnoge žene, da su nekako one krive za to ili da je neki problem sa njima. I mislim da to je veliki problem, jer uz tu traumu koje žene doživljavaju, je li to pobačaj ili je to chemical pregnancy, ectopic pregnancy, vrlo je važno da mi kao doktori možemo da nešto što je vrlo teška situacija pomoći u tome. Da jednostavno ne osjećaju se kao da je nešto to sa njima. Govorite o onom elementarnom, a to je ta ljudska empatija. Ljudska empatija, ali isto tako razumijevanje. I način na koji ćete dati i određenu dozu optimizma i
pomoći riječima, a ne odlučiti. Ili da nisu one nešto učinile ili uradile da su dovele u to stanje, jer često kad se to dešava je to vrlo spontano i ne radi se sa šta je možda ta žena uradi. Ja sam imala žene koje čak misle da jeli pit zelene sokove koji su zdravi za nas, da je previše možda pila tih sokova, da je dovela u to. Tako da žene propitkuju se na razne. Da. I vrlo je važno biti osjetljiv na to i tako te riječi koje uzimamo, da prepoznamo da riječ nosi veliku moć i žene i muškarci pamte te riječi. Jasno. One stvaraju narativu u nama koje se onda pogotovo izražuju. Pogotovo kad ih daje netko tko je autoritet njima. Naravno. Ovdje bih sad još iskoristio da nam ukratko predočite nešto što je u knjizi izuzetno zanimljivo, a to je taj jedan, rekao bih, jedinstveni odnos majke i ćerke. Dakle, žene se emocionalno vezuju uz djecu i prije no što se ona rode. Tijekom trudnoće stanice fetusa ulaze u majčin krvotok, a to se zove mikrohimerizam. Jeste. Da. Taj mikrohimerizam potječe od tog grčkog mitskog stvorenja koje se sastojalo od 3 dijela, dakle imalo je glavu lava, tijelo koze, rep zmije. Da. Što znači da žena može nositi, lijepo piše, 3 populacije stanica u svome tijelu, majčine, vlastite i djetetove. Jeste, tačno to. I mislim da je to vrlo važno za žene da znaju, jer one uvijek nose trag od svog djeteta. Je li se to dijete rodilo ili nije, taj trag uvijek ostane u njima. I da te stanice isto tako utječu na majku poslije. Znači, ako je tu možda neki problem u vezi organa kao mozak, srca, šta god daje, da interesantno te stanice od djeteta nađu put do tog organa, da jednostavno ga pokušaju izliječiti. Tako da isto što je zanimljivo je da te stanice koje ostanu od prvog djeteta isto se nađu u djeci koja se rode i poslije njega. Tako da je tu jedan vrlo lijep i divan intermixing od ovog svega što se desi. I znači da majke su uvijek i stalno povezane sa svojom djecom i kako mi svaka majka će znati da prepozna, jednostavno ima taj instinkt da zna kad treba djetetu pomoć, čak da je to dijete na drugoj strani svijeta. Meni, to je primjer u knjizi koju uzimam, sjećam se, upoznala sam jednu ženu koja bila mi opisala kako kad je prolazila, ona je imala, nažalost, nije rodila svoje dijete, pobačaj imala, ali kad je prolazila jednu ženu gdje je čula njeno dijete kako plače, da ona sama je primijetila da je počela praviti mlijeko i da je to suzilo od nje. I ona je meni došla kao u panici, šta, zašto to? I moje objašnjenje, naravno, preradili smo hormone i gledali te fizičke elemente, ali moje objašnjenje u tome je taj trag koji je ostao u njoj i na emotivnom nivou kad je ona čula drugo dijete, te stanice su reagirale na to sve, jer ona jednostavno naravno nosi te stanice od njenog djeteta i onda se one izraže na različiti način. Tako da ja mislim kad je to čula, bilo je vrlo drago i znam kad dijelim to sa drugim ženama, vrlo im je drago to znati. Jer ja mislim to žene znaju na intuitivnom nivou, ali lijepo je sada da imamo nauku koja to isto tako dokazuje. Pa sada ćemo na tragu ovoga što ste sada ispričali još jednu pjesmu poslušati, a vjerujem, nevjerojatno, ali je upravo, rekao bih, glazbeni sažetak ovoga što ste rekli, My Love, My Life. Dakle, ABBA, pjesma koja je doživjela emotivnu reinterpretaciju u filmu Mamma Mia broj 2, Here We Go Again, iz 2018. godine, a pjesma se pojavljuje tijekom, emocionalnog vrhunca filma kada Sophie tijekom krštenja svoga sina osjeća prisutnost svoje preminule majke Done, dakle Meryl Streep u tom filmu, koja se pojavljuje u crkvi kao duh i pjeva zajedno sa Sophie, simbolizirajući
ovo o čemu ste sada i vi pričali, trajnu povezanost i ljubav majke i kćeri. Tako dobro. Malo ste emotivno. Da, to je jedna moj najdraži pjesma. Inače ovdje ovaj studio vam je ko kapelica. Tu nema gosta koji se malo ne... To mi je drago zasuzi, tako. Vi da niste to napravili, bili bi izuzetak koji potvrđuje pravilo. Doktorice Čorda, draga, idemo još malo o nama, muškarcima. Hajde, dakle, može. u knjizi Planiranje začeća, 12 planiranje začeća je naravno namijenjeno i nama, muškarcima. Sad, zanima me da li postoje neke generalne osobine muškaraca koji recimo imaju problema s plodnošću. Znate, ono kao slabo su, samopoštovanja, povučeni su, ovakvi su, onakvi. Što kaže vaše iskustvo? Pa interesantno da sada istraživanja pokazuju da ima neki link sa tim, hoćemo li reći personalities, osobnosti, karakteri od nekih muškaraca i isto tako problemi sa plodnosti. Ja mislim to, ono što smo pričali ranije u epizodi, jeli se radi na toj emotivnoj bazi. Znači, kako se naše emocije izražuju na naše stanice, jer moramo pamtiti, i to isto spominjem u knjizi, da naše stanice su sposobne da zadrže informaciju, da procesuju tu informaciju, da reagiraju na informaciju, da iskažu emociju i da pamte. Znači, one nose svoju svijest. Mi mislimo da svijest samo pripada mozgu i neurološkom sistemu, ali nije tako, da svijest u stvari nosi svaka stanica i to znači isto tako spermi i jajne stanice da to nose, i mislim da je važno kada govorimo o problemu u vezi je li to manjak ili manji broj od spermatida ili abnormale u tim stvarima, kako se oni ponašaju i oblik i sve to, da mora se gledati taj emotivni dio iza toga i naravno fizički elementi, da. Ima nešto jako znakovito apostrofirano u ovoj knjizi, a to je činjenica da recimo vijest da muško sjeme nije dovoljno kvalitetno da oplodi jajnu stanicu partnerice može biti jako šokantno za muškarca. Prije svega pao je na ispitu muškosti, ali postoji ovaj drugi aspekt emotivni, a to je nakon tog saznanja postoji i krivnja u muškarcu da je partnerica bespotrebno bila podvrgnuta invazivnim pretragama. Pa mislim da to još uvijek je dosta šokantno za mnoge muškarce, jer to je nekad ili često prvi put da idu doktoru ako imaju probleme sa začećem i da se te istrage prave, i prvi put da se suoče sa tim rezultatima koji mogu biti abnormalni. I da, to dođe kao veliki šok za mnoge koji često kažu oni se osjećaju dobro i sve drugo je dobro i ne mogu razumjeti zašto je to. Ali činjenica je da 50% od neplodnosti, barem u heteroseksualnim odnosima, ima muški čimbenici, da jeste do muškarca. I zato je vrlo, vrlo važno da ova informacija isto dođe do njih i da oni isto to čitaju i da se posvete u rad na sebi u vezi toga, zato što nosi apsolutne posljedice za trudnoću i za zdravlje od djeteta isto tako. Da, zanimljivo je da vi i u knjizi navodite niz razloga koji mogu biti kada su u pitanju muškarci i snaga njihove plodnosti upitni, a to je recimo preležane dječje bolesti ili okruženje, elektromagnetska zračenja, pa čak evo nekoliko bizarnosti: usko donje rublje, loša prehrana, alkohol, pušenje, dodaci poput recimo steroida. Ali ima još jedna zanimljivost, a to je, vjerojatno to iz vašeg iskustva, vodite tu neku statistiku, da recimo poslije 40. godine stariji očevi, dakle to je teh 40 godina, prenose dulje
telomere, takozvane, što može rezultirati većom dugovječnošću djece. To je drži vodu. Da, to sada imamo te naučne dokaze da to je situacija, da može to prenijeti da dijete koje se rodi duže živi. A isto tako je zanimljivo znati da roditelji koji imaju djecu u starijim godinama, hoćemo li reći nakon 35 ili u 40-ima, isto tako duže žive. I ne samo to, nego da mogu imati neki nivo protection, zaštite u vezi te kognitivne bolesti koje mogu poslije se dobiti u vezi starosti. Tako da ima nekoliko beneficija biti stariji roditelj, hoćemo li reći, i za djecu isto tako, ne samo da mogu duže živjeti, ali isto tako da njihov emotional quotient, znači sposobnost Kvocijent inteligencije. Da, je visočija. Jasno. Toni je također jedno od imena koje se nalaze u vašoj knjizi, vezano uz erektilnu disfunkciju. Zanimljivo je to da je Toni, dakle na tragu ove njegove erektilne disfunkcije, shvatio da mu je ona na nešto ukazivala. Odnosno, otvorila je vrata njegove osobnosti i on je uz pomoć liječnice tražio što mu želi reći, a razlog je bio, za ne vjerovati, mislim, univerzalan, isto kao i kod žena, emocije. Razlog erektilne disfunkcije, emocije, misli. Da. I to je često uzrok, jer kad pravimo te razne pretrage i naravno gledamo fizičke komponente, često se desi da ne nađemo fizički razlog zašto je taj tu problem. I interesantno je da kad se dublja priča tu razvije u vezi šta se dešava, zato ni da ne odam tačno šta je, jer je interesantna priča, ali da, kad smo gledali malo više u to, bilo je vrlo važno da smo identificirali stvari koje su se dešavale u njegovom životu i kako je on reagirao na to, ili u stvari kako je potiskao te stvari u sebi i kako su se onda one odlučile izraziti. Da, ali najljepše je u svemu tome da Toni to nije shvatio kao nešto što bi ga bacilo u depresiju, nego je to shvatio kao znak kojem je na neki način mu dato do znanja da treba nešto popraviti u svom organizmu, u svojim mislima, u svojoj psihi. Da. A to je bilo upravo to. I kad na taj način netko shvati, onda počne raditi na sebi i takav jedan znak, poput erektilne disfunkcije, shvati kao kvalitetu, a ne kao nešto što bi ga trebalo baciti u depresiju. Tačno to, jer to je kao kad pričamo ono što smo rekli u simptomima, to često nosi jednu veću priču, narativu našeg života, i tu je zbog jednog razloga. I bilo je divno vidjeti da Toni se skroz oporavio od toga kad je počeo raditi na tom emotivnom nivou. I moram priznati, on kao pacijent je bio vrlo otvoren na taj rad, tu diskusiju i već je bio dosta osviješten o tim stvarima. Ali ja uvijek volim vidjeti, jer moram priznat, kad ljudi meni dođu prvi put, često to dođu kroz ženu i onda mnogi muškarci, hajde ako to hoćeš, i mnogi počnu sa mnom, nekad su čak dosta skeptični, hoće li im to pomoć, kako, na koji način, i nevjerovatno je vidjeti da nakon jednog perioda njihova transformacija i kako, mislim, oni počnu to gledati i pričati o tome. Stvarno je divno to vidjeti. Bližimo se lagano kraju, ne biste vjerovali, leti ovo vrijeme, ugodno je izuzetno s vama u društvu, baš je ono tako dobro. Dolazeći u studio, poslali ste mi jednu sličicu, a zgodna je, ako mogu otkriti. Možete, a to je, da. Dakle, vaš kofer u kojem se nalazi majica na kojem je logotip bijelog dugmeta. Da, i toliko sam je iznosala da ja mislim ima jednu malu rupicu tu isto. Super. Pjesma koju ste odabrali je pjesma Ima neka tajna veza.
Dakle, pjesma koju je napisao Duško Trifunović, jedan od književnih simbola vremena u kojem je živio i stvarao. Tekst pjesme ima neka tajna veza, počinje stihom ima neka tajna veza, za sve ljude zakon krut. Dakle, ta pjesma nije samo ljubavni, rekao bih već i filozofski tekst, budući da govori o nevidljivim, neraskidivim vezama među ljudima. Slažete se? Da. Ali ima jedan malo poznati podatak da je pjesma ima neka tajna veza, u stvari, ne biste vjerovali, priča o zatvorskom stražaru koji je desetljećima na svom radnom mjestu boravio zatvoren čuvajući zatvorenike. Zato i stihovi sidro koje lađu čuva, da ne bude buri plijen, to ne skupa sa tom lađom jer je ono dio njen. Dakle, u stvari, metafora stražara koji dijeli teret sudbine sa zatvorenicima i zajedno s njima provodi svoj život iza rešetaka. Što kažete, doktorice Čorda? Šta imam drugo da kažem nego ovo je bilo vrlo edukativno za mene. Koliko možda je za vas i za mene što ste me naučili. Pa onda ćemo vam sada lijepo 3 minute uživati u ovome svemu što smo rekli o pjesmi Ima neka tajna veza. Tako dobro. Proletjelo je ova 2 sata, doktorice Čorda. Ne mogu vjerovati. Da. Baš kažemo, možemo pričati cijelo večer i dan o ovom svemu. Evo, za kraj bih volio poslati jednu poruku svim parovima koji su imali jednu tužnu epizodu, strašnu u životu, a to je gubitak djeteta. Dakle, svatko nosi svoju bol i tugu bez obzira na način prekida trudnoće i tu počinje taj proces tugovanja, o kome pišete također u svojoj knjizi. U Engleskoj to me, moram priznati, začudilo. Nema zakona o bolovanju u slučaju pobačaja za razliku od, recimo, Novog Zelanda. To se sada promijenilo nedavno, što mi je drago reći, da bilo je tu puno diskusije, zato tačno što se to uvelo u New Zealandu i puno ljudi, posebno žena koji su pisale na parlament, i hvala Bogu to se promijenilo nedavno, tako da mislim kad izađe novo izdanje knjige, onda ćete to morati ispraviti. Da, morat ću da ispravim, da, ali to je bilo vrlo nužno i mislim da je nužno po cijelom svijetu. Doktorice Čorda, ne znam hoćete li se složiti, ali kada se dogodi gubitak djeteta, muški partneri su često zanemareni. Iako i oni osjećaju tugu, zbunjenost i ljutnju. 73% je imalo potrebu osjećati se jakima, a oko 10% muškaraca ima PTSP. Da, PTSD. To potvrđuje i vaše iskustvo? Pa da, jeste. Mislim, inače, kad se priča o začeću, što smo spomenjali ranije kad smo pričali o muškarcima, oni jednostavno kroz tradicionalne metode se ne gledaju kao važan dio toga svega. I mislim, kad se radi u vezi vrlo teškim i tragičnim slučajima, kao kada se dijete izgubi na koji način, da oni nemaju, mislim, žene nemaju dovoljno podrške, a sigurno muškarci u tom svemu, jer oni, za razliku od žena, ne mislim da imaju dovoljno tih prostora gdje mogu o tome da pričaju. Žene barem, mada je njima isto vrlo teško pričati o tome, ali često imaju skup dobrih prijateljica ili ljudi s kim mogu to da podijele. Ali za muškarce to se još uvijek gleda kao veliki tabu i mislim da oni isto tako osjećaju kako su često podrška svog partnera, osjećaju neki veliki pritisak da moraju biti jaki u tom svemu, da se nose sa tim emocijama, da ne prikažu da budu nešto, pod navodnicima jaki. Da, i da ikakva vulnerabilnost u tome ili izražavanje tih rana je u stvari neka weakness u tom svemu. Tako da mislim da je tu jedan nivo pritiska koji oni stvarno osjećaju i što je vrlo problematično, jer znači da onda oni nose dosta tih emocija koji nisu
imali prostor ili podršku da procesuju i da integrišu i to onda naravno, da nastavimo tu priču o traumi, nosi možda nekakve i posljedice na njih i njihovo zdravlje. Da, i tu već treba razmišljati o psihoterapeutu. Pa možda čak ne treba tu biti psihoterapeut, jer nekad ono što smo prije isto govorili je teško ljudima možda i pričati o tome ili prepoznati tačno šta osjećaju, ali sigurno ponuditi razne te alternativne, hoćemo li reći, metode, je li to body-based work ili je možda to counseling za oni koji vole da pričaju. Ali mislim da je to vrlo, vrlo nužno i da trebamo imati više tih društvenih mreža i portala gdje se to može dijeliti, da to nije takav tabu. Posebno za muškarce, ali mislim općenito da to ne nosi nikakav tabu. Jasno. I na neki način bih volio zaključiti ovu vašu priču, odnosno vaše gostovanje, činjenicom da žene u pravilu, evo, u ovakvim tragičnim slučajevima traže uzrok pobačaja. Ali ono što vi decidirano pišete u vašoj knjizi glasi: shvatite, drage žene, vi niste krive. Da. I nadam se da to je poruka koju su čule žene do sada, jer sam i nekoliko puta spomenula u što smo ranije govorili. To je vrlo važno realizovati. Da često to, u stvari u mnogim slučajevima, nema, to se radi spontano i da nema tu poseban faktor koji stoji iza toga. Međutim, šta je važno u tim slučajevima je razumiti veći kontekst od tog svega, jedan emotivni kontekst i kako preraditi te razne emocije koje se stvore u vezi toga ili koje je možda osoba nosila od prije. I taj cijeli proces koji žena i muškarac prođu u tom svemu, da mogu integrirati u sebi i nešto i da ih osnaži, hoćemo li reći, za budućnost i koji roditelji nastoje da budu. Jer ja mislim kad se gleda kroz tu perspektivu i koliko se tu može pomoći, to ohrabri ljude da mogu da nastave i da razumiju, jer svako traži razumjeti zašto i ovi fizički metodi koji traže i prave te razne istrage i naravno se trebaju raditi, često nemaju, hoćemo li reći, način da nam objasne zašto se to desilo i onda je važno gledati to kroz drugu perspektivu, kao što kažem, tu emotivnu perspektivu, da vidimo jednostavno da vrata su otvorene onda na neki veliki rad na sebi i taj healing koji treba proći kroz sebe, da postane, da transformacija se desi iz jednog stanja do drugog. I često trudnoća, koja god posljedica te trudnoće, otvori ta vrata. Ili kako to lijepo u vašoj knjizi piše, niti jedan osjećaj nije vječan. Da. A tako ću na neki način i zatvoriti ovu našu priču, citirajući iz vaše knjige Elizabeth Day, koja je autorica i voditeljica, a koja je napisala sljedeće na društvenim mrežama za Majčin dan 2022. godine. Dakle, gospođa je napisala ženama: ti si ratnica i jednog ćeš dana otkriti da je tvoja bitka ujedno i blagoslov. Tvoje čekanje postaje mudrost. Tvoja bol se destilira u ljubav, tvoja tuga se pretvara u snagu. I tada shvatiš, to su osobine majčinstva. Kakav će to dar biti za tvoje dijete kada jednoga dana dođe? Tačno to. Krasne riječi. Jako lijepe riječi. Da. Veliku istinu u tom svemu. Velika vam hvala, draga doktorice, što ste bili s nama. Hvala vama, stvarno, što smo prešli toliko tema koji nadam se da su korisne za slušatelje vaše. I evo šećer na kraju što se tiče vašeg glazbenog izbora, Mariah Carey. I
Luciano Pavarotti, dakle neobična izvedba pjesme koju se zaželjeli Hero, koja se dogodila na humanitarnom koncertu Pavarotti and Friends za Gvatemalu i Kosovo, koji je održan 1. lipnja 1999. u talijanskom gradu Modeni, a cilj koncerta je bio prikupiti sredstva za pomoć djeci, izbjeglicama iz Gvatemale i Kosova. Mariah Carey je otvorila pjesmu na engleskom jeziku, dok je Pavarotti naravno otpjevao drugi dio na talijanskom, ali se onda stvorio taj jedan snažan kontrast između njezine pop senzibilnosti i njegove operne snage. Pa evo za kraj poslušajmo kako se njihove vokalne interpretacije savršeno nadopunjavaju i stvaraju tu jednu novu dimenziju pjesme. Velika vam hvala što ste bili s nama. Hvala vama. I sretan povratak u Englesku. Hvala lijepa. Nadam se vratim se vama vrlo brzo. Bilo je tako dobro. Hvala vam. Hvala. Slušali ste Tako dobro. uz Ljudevita Grgurića Grgu. Tako dobro.